আমরা পরীক্ষাও বন্ধ করতে বাধ্য হব মানে আজকে পরীক্ষা আছে 11-12 মনে হয় তারাই শুনবো তো হেডি স্টুডেন্ট ঠিক আছে এখন কমিটি তারা কালকে আইলো কিতা আমরা তো সান্ত্বনা দিয়ে গেল আজকে তারা ইয়ে করবে এটা দেখি না কিতা হয় কারণ একটা সুষ্ঠু বিচার না হইলে তো আমরা ওইটা কেউ আইসে না এখন পর্যন্ত মানে বাইরে থেকে কেউ আইসে না শুধু গার্জিয়ানের মা একজন আইছে দূর হইছে একজনও পুরো আইছে না কেউ আইছে কেউ আইও আইবো আইসে তারা স্কুলে 11টার সময় টাইম দেওয়া হয়েছে তাহলে হয়তো একটু দেরি হইতে পারে তখন মানে जों TSF जोंनि लिडार्स डिभिजनेल लिडार सेन्ट्रेल लिडार जों दिनाव खालामनानै केमियाफ्राव खायसे इन्सिडेन्ट गै थांखा सम्पनगर हाई स्कुल लामा बायनो दफा जाबामोन जों नुखा दिनै फाइमानो जों नुगौ स्टुडेन्ट रक हेरासमेन्ट खायजाक माने बास ड्राइभार दे कन्ट्रेक्टर बाय बरक मियाफ्राव जों जे आपडेट माने के बरक पिकनिक थांमानि जों खोनागो जों गार्जियन ते स्टुडेन्ट बाय मालायखा and it is very genuine borok harassment khaijaka borok no ropre sokre khaika जों TSF ni ngai जों स्कुल अथॉरिटी रक बाय जों मालाय नै कक सानाय जे मानसा जे कल्प्रिट रक no strong action nagani bagai ang testing SGP बाय कक साखा ताकसक जरा मुंसा action ना जायाखै जों खोनागो but TSF जों नायनाय स्टुडेन्ट नि साखाव अमता हें दं माने borok justice serve उंथों ते बसकांनि साला अमता तांथों ते जों एपिल खायनाय ओ जे ड्राइवर नि बनि लाइसेंस आमा सस्पेंड उंथों नॉट ओनली ड्राइवर ते जे कंडक्टर तंनाय बनि सस्पेंड उंथों सो दैट बरक फ्यूचर केव फन ड्राइविंग बरक ता खायमाथों जों नायो जोंनि स्टुडेन्ट रक सेफ दंथों बनि बागैनि जों ते रिपोर्ट माखा आ ड्राइवर सराय बसानसि ड्राइवर सिदो आसक रक ड्राइविंग रक खायरका नै जों प्रिन्सिपल बाय कक सानाय and जों PS बो जों कक साहावगै बाहाय जों तमाखा खायमा जों TSF नङै जों नायानो हमने केस सक दो जाखा आं टेसिं एसबी कक सामान केस ले रजायाखो बाट जों ट्राइ खायनाय स्कुल अथॉरिटी ते स्टुडेन्ट आव बिसिंतिनो केस रेजिस्टार गानि बागै